sometimes kailangan mong baguhin yung sarili mo dahil yun yung nakikita ng tao na dapat mong baguhin sa sarili mo, na alam mo na ayaw mong baguhin kasi akala mo tama ka, pero hindi pala. Ang mga totoong kaibigan sasabihin sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Kumusta po ang lahat? Good morning, chamame. Good morning. Mi guapa, hermanita. Buenas tardes, con Coco. Magandang araw po sa inyo lahat mga amigo. Nandito po tayo. Tayo ay may pupuntahan. So for today's video, habang nasa biyahe po tayo ay gusto ko pong kausapin si Tia Celsa. So ganito po yon mga amigo. Mula po nang dumating sila chamami dito sa Pilipinas ay syempre alam niyo naman yung pagsubok na dinanas din namin dito. Ayan, teka lang, gumagalaw-galaw ang aming sasakyan. Teka, baba muna natin. Vamos sa Terminal S at chamami. Ayan, maraming pagsubok kami ni Tia Celsa na dinanas mula nang umuwi po kami dito sa Pilipinas. For example po mga amigo, chame, ito mismo, ito mismo. Tamis to. Ayan, ikaw din chamame. Itisin mo, ito tukara también. Ganyan, ayan, ganyan, ganyan. Para masanay ka na chamame. Ayan, ganyan, ayan. Chamame, vamos a hablar chamame ha. Cuando tú venir aquí, nosotros tenemos mucho problema, pero todo pasado, no? Sí. Ayun, marami kami pagsubok na dinanas dito mga amigo sa Pilipinas na experience. Yung pag-a-adjust ng nila chamame, matindi. May time na syempre yung mga bata ay sa school na na-shock sila. Na-shock sila sa eskwelahan. Akala nila ganun lang yung pag-aaral dito, hindi nila na matindi yung pag-aaral dito, ganun. Tapos syempre sa ano na rin sa school maraming pag-a-adjust po yung pamilya ni Tia Celsa. So ang gusto ko lang malaman ay kay Tia Celsa ay ano yung mga kinasamaan ng loob ni chamame sa akin mula nang dumating sila dito. Meron ba o wala? O ano yung gusto ko kasing gusto kong malaman kay chamame ano yung mga bagay na hindi niya nagugustuhan na ginagawa ko, para at least maging open siya sa akin. Chamame, yo quiero saber todo tu siente, no chamame, para porque yo mi relación contigo como hermana con sangre. Por eso yo no quiero guardar tu corazón, que decir, ¿no? Porque nosotros va a vivir aquí mucho tiempo más, no 1 año, 2 años, 3 años. Porque tú sabes, chamame, ¿no? Cuando tú guardar con tu corazón, diablo va a venir. ¿Tú entiendes? Sí. Ayun, sabi ko kay chamame, sabi ko kay chamame, ano ba yung mga nararamdaman mo sa akin, o ano yung mga meron ka ba tinatago sa mga naloob sa akin? Kasi tatalo rin kami ni chamame. Walang perfect mga amigo. Katalo din kami ni chamame, meron kami di pinagkakasunduan. Kay chamame hindi ubra yung marami. For example, yung sa paglabas, kailangan sabihan ko siya ng mas maaga, hindi pwede ura-urada. Ako kasi lagi akong ura-urada, yung bigla ako, chamame tara na, ganun, tapos pagbihis ka na, ganun. Hindi ko inaabisuhan, maraming pagkakataon. Por eso, ejemplo, chamame, no, tú no gusta, chamame, vamos, pero sin avisar. No Sí. saber esto. Sí. No, sin avisar, eso, chamame, vamos. Imprevisto, no puede viajar. Una no puede- persona no puede viajar imprevisto. Oo, yun. Yun yung lagi madalas namin pagkataon, chamame, pagka lilibot. Sabi ko, chamame, pasyal na, libot na tayo. Magbihis ka na, ganon. Parang umaarda din sa kanya, parang hindi mo lang ako inabisuhan. Ganon, maraming pagkakataon. Pero sa ngayon, sa pagkakataong ito, para baka mamaya may tinatago sa mga naloob sa akin si chamame. At least gusto ko malaman ano yung mga yon. Chamame, yo quiero saber todo cosas con tu corazón.
que tú no quieres, Kuya Raul, para yo cambiar, no? ¿Tú entiendes? Sí, entiendo. Oh, sí, yun. Sabi ko, Chame, gusto ko malaman, Chame, ano yung mga bagay na ginagawa ko na hindi mo gusto para bago ko, yun. At Chame, una, ¿cuál? Para yo cambiar, porque cuando tú decir, sí, no tiene problema, no tiene, tú hablas así, si Chame que es la que dice, ok, no problema, ok. No, ya cambió. Modelo, eso se llama modales. Modales, sí. Por eso yo quiero saber, Chamame, qué cosas tú no quieres yo hacer para yo cambiar. Así, porque nosotros va a vivir mucho tiempo aquí, no puede, unos días o unos años, mucho tiempo hasta terminar la escuela de los niños, hasta coger a su marido, su mujer o su esposo, así. Ahora yo quiero decir, sabi ko kay Chamame, sabihin niya sa akin ano yung mga sama ng loob niya sa akin, ano yung hindi niya gusto sa akin, para at least maunawaan ko kung ano yun. At mabago ko din naman, kasi ganun po sa pagkakaibigan, dapat handa ka din na baguhin yung sarili mo kung talagang naniniwala ka na concern siya sa'yo. Ganun. At Chamame, ¿cuál? Sí. Una. Son modales, está bien. Pero ahora Sí. ya se ha cambiado. Antes, cuando vine aquí, había mucha confusión. ¿Cuál? Había mucha confusión, desentendimiento. Desentendimiento es problema. Sí. Sí, tú sabes que nosotros somos negros. Y cada persona, cada cultura, cada persona tiene su cultura. Sí. Nosotros teníamos nuestra cultura y vosotros teníais vuestra cultura. Sí. Entonces, cuando vine aquí, nuestra cultura nos gustaba. Nuestra cultura nos gustaba, os molestaba. Cuando los niños juegan, cuando gritan, cuando bailan, cuando así, muchas veces no os gustaba. Por eso había muchos problemas, había muchos comentarios. Pero ahora, a lo largo del tiempo, por el tiempo, muchos días que ya llevamos aquí, ya se va cambiando, ya se va rectificando. Para de cambiar no tiene problema. Sí, ya se va cambiando. Quizás no gusta, pero... Sí, pero ahora ya vamos acostumbrando, ya sabemos que si hacemos esto, a Raúl no le va a gustar. Por eso ya no hay problemas. ¿Tú entiendes, no? Sí. Por eso cuando tú dices que no solo sí. Si hay problema, yo te hago sentar, tú lo sabes, que cuando yo enfado o cuando yo tengo algo en mi corazón, te hago sentar, te digo, Raúl, esto, ya está. Cuando digo ya está, ya no está en mi corazón. Cuando tú dices nada, ya está. Ya está, cuando ya he hecho, ya está, ya ha salido de mi corazón. Ya no puedo guardarlo en mi corazón porque Dios dice, si tú guardas cosas mucho en tu corazón, es pecado. Y el diablo entra. Tú vas a ver ahí, ya hay rencor, ya hay envidia, ya hay malas palabras. Tú hablas, yo hablo sin control, sin respeto. No está bien así. Así. Bale, explica. Sabi niya, Mami, nung dumating sila dito, maraming problema, maraming komplikado. Tapos, alam niyo yung iba yung kultura natin, iba yung kultura nila. Yung kultura natin, minsan hindi nila gusto. Pero, sa huli ay anda naman sila na baguhin at i-absorb kung ano man yung meron tayo na kultura. For example, yung sa mga pagsasayaw, syempre iba yung sayaw nila, iba yung sayaw natin, pero sa huli ay na-accept nila at nakapag-a-adjust sila, yon. At sasabihin siya, Mami, yung daw puso, ayun daw kapag daw galit, meron ka masasabing hindi maganda, meron siyang hindi masasabing maganda, meron ka masasabing hindi maganda, walang control. Yun ang sabi ni Tia Cesa. Yun. Pero, yo quiero saber, Mami, ¿qué cosas yo hacer tú, para ti o para tu familia, tú no quieres, para yo cambiar? Así también. Sí, ya ha cambiado. Ejemplo, ¿cuál? ¿Qué costumbre? Ya ha cambiado porque antes tú reñías mucho a los niños. Sí. Enfadar mucho. Por eso yo te digo que antes había cultura diferente, pero ahora ya se ha cambiado. Se ha cambiado. Pero ahora no hay riñas. Sí. Ahora ya no enfada. Así, ahora, o sea, civilizado. Ahora ya hemos civilizado, ya tenemos costumbre de aquí, ya sabemos que esto no está bien. Pero esto antes antes tú enfadabas, tú no controlabas, tú hablabas, pero ahora no. No, yo cambié. Ahora no es así. Por eso te digo que antes tú tenías que dar esa pregunta, que tía, mami, ¿cómo las cosas puedo cambiar? Pero tú ya has cambiado. Yun. Sabi ni Tia, Mami, nagbago na ako. Kasi totoo, sabi ni Tia, Mami, dati talaga mga amigo, sumisigaw ako, nagagalit ako.
yun talaga ugali ko. Nagagalit ako sa mga anak niya, pagkasabihan ko, ganyan. Pero kasi hindi na, nabago na yun mga amigo. Ngayon, hindi ko na in-stress yung sarili ko. Yun yung na-obserbahan siya, mami. Dati lagi ako nga nagagalit sa mga anak niya pagka mali yung ganyan. Ngayon kasi ang pinapaliwanag ko na, tapos hindi na ako nagagalit, ganyan. Kumbaga parang sila din naman na absorb na nila yung kung ano yung ugali na meron tayo. Kaya siguro hindi na ganoon. Si antes yo enfadar, yo gritar con tu niño. Tú gritas, tú enfadar. Yo digo, ¿por qué así? ¿Por qué no él está así? Cuando hemos venido aquí antes no estaba así, ¿por qué así? Pero ahora ya ha cambiado. Dati kasi yun, nung nasa Equatorial Guinea ako, ganun din naman, mainit din ang ulo ko minsan, tapos nagagalit ako, pero nang umuwi ako, ganun pa din. Tapos, yun yung nabago sa akin talaga mga amigo. Kasi, sometimes, kailangan mong baguhin yung sarili mo dahil yun yung nakikita ng tao na dapat mong baguhin sa sarili mo. Na alam mo na ayaw mong baguhin kasi akala mo tama ka. Pero hindi pala. Ang mga totoong kaibigan sasabihin sa iyo kung ano yung mga bagay na dapat mong baguhin. Yun. Kaya mas chamame. Que más cosas yo hacer tú or tu familia hacer antes, pero ¿qué cosas yo puede cambiar? No, ya no hay. Solo ano? esa de riñar de los niños, nada más. Pero Antes ya no hay. cuando yo enfadar contigo y tus niños, también tu corazón así. Sí, mi corazón mal, porque mi corazón pensaba, ¿por qué así? ¿Por qué Roelia nos hace así? Si no quiere nosotros aquí, puede decir. Porque en Guinea no estaba así, pero cuando hemos venido así, está así. Cuando sentamos con los de Sophie, los de Vivian, todos los niños hablan, mamá, ¿por qué David Raúl ya nos hace así? Si él sabe que nosotros así, nos podía dejar en nuestro país. Pero estamos ahora lejos, estamos aquí. Hasta Lima, los niños lloraban, mamá, ¿por qué así? Si no nos quiere aquí, podemos volver para no sufrir. Yo le decía siempre aguantar. Hay algo tal vez que está mal, que nos hace sorpresas así. Pero ahora ya ha cambiado. Ayun mga amigo, sabi nga ni Chamame, pati daw sila Sophie, yung mga anak niya, nagtataka bakit daw ganun ako. Kasi dati hindi naman daw, kasi nung dumating po sila mga amigo, sobra akong na-hurt kapag hindi sila nakakapag-adjust. Pero dapat pala unti-unti lang. Wag mabilisin, wag dumating daw yung time, sabing gano'n ni La Bibiana, sabi bakit daw gano'n si Daddy Raul, laging nagagalit kapag daw ba kapag nagagalit, bakit hindi na lang niya hayaan tayo na pabalikin sa Equatorial Guinea, bakit pag gano'n, yun yung napipil nila. That time kasi mga amigo, kapag nagagalit ako, yung parang ayaw nilang sundin yung mga inuutos ko na makakabuti para sa kanila. Pero hindi pala ganoon. Dapat mga amigo ay kapag hindi ganoon kadaling baguhin yung nakaugalian nila. Kaya ngayon nauunawaan ko na. Matagal na ilang na akong napansin nila na nawala na, hindi na ako yung nagagalit kapag merong dapat kapag may yung anak niya merong hindi nagawang maganda, si Chamame na yung kumukontrol. Pero ahora, tú sabes, no, ahora yo no enfadar más, yo no pegar más, o yo no enfadar con tus niños, pero tú mismo ahora enfadar con tus niños. Cuando hacen algo malo yo tengo que hablar, porque si no van a perder, si no van a acostumbrar así, y no puede así. Ahora mira, no, por ejemplo, cuando Viviano ir la escuela, yo no enfadar, no hay problema para mí. Pero ir con coche, con jeepney, así. Sí. Ejemplo, Amir no ir a la escuela porque él no tiene zapatos, ha dicho, pero yo no enfadar. Pero yo le he hablado mucho. Yo enfadar porque es dinero. Sí. Es dinero y un día de perder clase no está bien. Ngayon, Chamame, mga amigo, si Chamame na ngayon nagagalit sa mga anak niya. Kasi nga, ako hindi na ganoon. Nagbago na ako, hindi ko na ini-stress yung sarili ko. Kasi ang aking mentality ngayon ay ang lahat ng bagay ay na mababago in tamang panahon.
Minsan makapagsalita ako ng makapagsalita ako na dapat baguhin nyo ganyan. Hindi na yun hindi na yun hindi dapat na sabayan mo ng yung magagalit ka, sisigaw ka ganyan. Yun yung pinakamatindi pinagdaanan namin dito mga amigo. Pero lahat noon na dumaan at kumbaga natapos yung problema na yun. Kasi dumating nga time, sabi nga ni Tia Mami na sabi nga nun, kung nagagalit ka sa akin, sabi nga nun, pwede mo naman kami na pabalikin doon. Syempre hindi ko naman din gusto na ganun. Ang pinaka nakaka-hurt kasi doon mga amigo, yung hindi nila maunawaan kung ano yung buhay na meron dito sa Pilipinas na dapat nilang baguhin. Pero right now, sa halos isang taon, nakapag-adjust na talaga sila. Kaya lang, may mga times na bumabalik yung dati nilang ginagawa. Pero ang ginagawa ko na lang, paalala na lang. Ngayon, masaya kami. May mga problema man sa mga anak niya. For example, kay Amir. Pero, si Tia Mami na ang nagdidisiplina. Maganda, at least, mga amigo, ay naipakita natin na hindi tayo susuko. Kasi, pag sumuko tayo, lahat ay talo sila kasi syempre gusto natin silang bigyan ng magandang kinabukasan, pero dito magsisimula yun sa Pilipinas pero hopefully magiging okay na sila at magiging okay yung samahan namin at lahat ng problema, lahat ng dinadanas namin dito na pagsubok ay yun ay ang magpapatatag sa amin para maging okay at maging masaya ang aming pamilya. So yun po mga amigo, ang bagay na hindi nagustuhan ni Tia Celsa. At ako, kung sasabihin ko ano yung mga bagay na hindi ko gusto sa kanila, maraming, ngunit subalit dapat ay lahat ng ito ay mababago in God's perfect time at saka by process talaga ang development o para makapag-adjust sila ng sobra-sobra at maging okay dito. Pero right now, marunong kami makiramdam. Pag ayaw, okay, irespeto. Pag ayaw ko, kung ano ang bagay na kung ano ang ayaw ni Tia Mami na ginagawa ko, wag kong gawin. Kung ano ang bagay na ginagawa ni Tia Mami, hindi niya gagawin. So ganun yung ang namin ngayon, kasi yun naman tinutulong ng Lord na kung ano ang ayaw ng Lord huwag mong gawin at kung anong gusto niya yun ang paggawa. Same din po sa tao yun para maging okay ang pagsasama ninyo. So ayun po mga amigo, magandang usapan at least nalaman niyo po ang salubin ng bawat isa. Ganun po mga amigo. At ayan, tapos na po at salamat po sa inyong panonood. Bye bye. Ciao.